survey kadiyot. Unsa may kanang preferred nimo suoton sir? Ukay-ukay or kanang brand new? Okay. Kay ngano man? Kay diha man mo makita na diha ka makita usahay ka ng mga original. Mga kuan nga mga nindot sa tila. So para na ko mga Thank you sir. kira. So good morning, Miss. Yes, good morning. So we have a survey today. So I have a question. What is your preferred to wear? Okay ba or branded clothes? Preferred to wear is I cannot actually afford branded, so I'm into ukay-ukay. Okay. Yeah. Thank you ma'am. You're welcome. Okay, so good morning, Miss Nadia. Yung pangutana ni mo kada unsay mong preferred nga clothes? Okay or brand new? Okay. Aside sa barato kay nindot man sa mga ang quality sa okay nindot bisag basura sa lain na country ba. Pero ang tela niya kay good quality pa. Unsay mong preferred nga paliton niya? Okay or brand new? Brand new ako Kaya naman. Nindot siya suoton. Sa pa, wala kayo matigdan nga katul-katul. Diba kay? Huwag ukay gon. Wala, daghan na kayo na siya mga kagaw na. Kaya ukay. Ang brand new, di mo lang ako laban. Gusto mo na usuoton. Mora imong reason. Oo, mura na. So good morning, te. So karon interviewhan ti ka. What do you prefer to wear? Okay ba or brand new? Ano man? Likod man ang ukay-ukay. Mas kailangan sa Amerika. Kaysa Thank you very much. May muntag din. Sa may mas prefer ni mo suoton, okay ba or brand new? Okay na lang din. Gano'n man mo. Para may madali, barato po. Thank you, ma'am. Good morning, Nay. Nag-asa lang kami, Nay, ba kung unsa ka mas prefer or ganahan sa ukay-ukay ba or sa brand new nga sulobon? Sa brand new yun, yung ano, ang ukay-ukay, unta kabalo kung ang kasuloban na, masakiton, takdanta. Salamat na. Buntag ya. Nananan kami as gamaya ba? Unsa ka mas ganahan sa brand new or sa ukay-ukay? Brand new. Brand new ka? Ngano man ya? Hindi kayo sulti. Huwag nakasulti lang ba? Sige, thank you. So good morning, ma'am. Good morning. So today we'll have an interview about sa imong preferred sulobon. Okay ba or brand new? Okay lang kung ukay-ukay. Kay nga naman. Kaya pas, mas makasave man ta. Mas barato man. Alright, thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Good morning, sir. Pwede ka ma-interview, sir. Nang unsay ginahan nimo nga suoton or preferred nimo suoton ang ukay-ukay or brand new? Okay. Kay ngano man? Kay barato ra. Nya kuan tapos nindot sa tila. Nya brand new kay sakit sa bulsa. Maura. Salamat. This is what our survey found. 7 selected used clothing. 3 decided to get new outfits. According to our interview, it indicates that Ukai Superscript 2 clothing is the preferred clothing that the majority of respondents selected and desired.